Okay, game 2 na ta sa ato ang bahad. Second set na to, bahad. Game 2. Pildi sa game 1 ang team nila ni Tisoy, Boss John Tox og ni Sami. Ini game 2 na. Para bawas ni sila mga birds, para bawas. 1-0 na. Kini atong korte diri. Sa WCC niya, WCC Brothers, kining korte diri sa Asinan Court diri sa Bato Toledo. Atong organizer diri si Boss Ariel Bindanilio. WCC mga birds, sila si Boss Wiggy, Boss Wilmar o si Boss Wilbert Canilio Cano Brothers. 4-0 na, 4-0. Servisyo, Sami. Dugay sa kay si Roldan eh. Sunod tan eh. Marcelo gusto ni na skilled og si Opaw. Para kay nailang bahad ron. Sila ay sunod guro. Oh no, 4. Kini parados. Tisoy. Boss John Tox. Iga by Sami. Out. Cuatro uno servisyo Tisoy. Sabi Pictus, Saudi Brad. Ay, kitanaw na lang. Di nagibadas depensa ni Boss John Tox. 1-4. Servisyo. Aning drop shot. Kinsa boss? Ha? Oh. Gahe na Boss John Tox. Jimboy. Tuah, pasok ang tira ni Jordan. Kaya Tisoy ay. Servisyo, 1-5 na Jordan. Sabi mo Boss John Tox. Ay, short ang daga ni Boss John Tox. Katula eh. Pa Sami. Ting katula pero pagutkot Sami yun. 5-1 na. Sami. To Jimboy. Cinco dos. Boss John Tox. Side out. Servisyo Sami. 5-2 mga birds. Ay, gipalupad man. Ting. Ay. 5-2 side out. Bola sa team nila ni Jimboy. Ang Bisayang balibulista Jimboy ni Baska. Servisyo. Awas magayo. Sugar ay. Double ang ipakita ni Boss Tisoy. Servisyo, Boss Tisoy. 6-2, change court. Alam tungan na no katong ako kay na badua mo dito sa dito sa pakaan dahil dito sa iyo dito sa Daki no. Ito mga player dito good job. Aning
May duwaan ning oh. Ning, pila edad ning? Mungeg bata pa kaning ha? Ha? 5'7", mura mag 21 lagi ning. 3 size. Ah, baru. Ikaring gilad ka rin oh. Shout out, shout out. Binabista. Oh, shout out. Oh, sa Binabista? Oh, Binabista Karkar? Dito inyo ning? Ah, pista. Size 4, servisyo aning. Yay! Gidi malas mga tira ang bus juntoks. 5 size na, 5 size. Ligas na ako sa kapuntos. Servisyo aning. Gusto isoy, tok mo ni Brad. Yawag duwa diri pikas ay. Iguali size na, Bikado dakdak ni. Ang team ng Bus Juntok sa amin og Mitisoy. Out, out. Servisyo Juntoks. Aning. To ko ni Brad. Why nakadaggan eh. Size iguales. Servisyo Brad. Jimboy. Bus Juntok. Post. Yay. Short Sammy. Mana may ubirtik na. Servisyo Brad. Out. Servisyo Sammy. Ngiga Jordan eh. Nice shot kami from Tisoy Minerva. City Iguales. Time out. Sami. Iguales City ha, Iguales City. Aning. Ato sabi ubirid. Para eroplano sa amin. Gustong sakay eroplano sa amin. Awaning. Ato Ala, imo ning. Yay, nakapurmas aning. Mahim dua aning eh. Iya aning. Na short ang tira sa amin. Grabe ning hapuna ron kaya mga legend sa volleyball dayon nag-abot ron dire sa Asinan Court. Grabe. 6 seats sa ilahang bahad. Grabe gid. Puro legend. Otso Iguales mga birds ha. Otso Iguales Servisyo Juntoks. Brad. Pasok ang tira. Servisyo aning. Kamang
Sammy Boy. Out ball. Laka diha. 9-8. Shout out ni Konsyal Silso Gabunada. Shout out sa ni Tatay Conrado Aliga. Good item delivered by Tisoy. Jis 8. Abi para day kuwang dia Bos Tisoy, ninindot ang duwa. Bos Jimboy. Aning. Allah! Woo! Giga Tisoy Grabe mga tira Tisoy Inggara yung tira Tisoy na. Para daog na. Para baos na ni. Jimboy. Tisoy. Bang! Nakabaos yun. Daog ang team ng Tisoy. Bus yun tong sa ginto. O, desisyon ta mga birds.